So guys, nasahan to. Wag na pala. Ay, si Kuya Mon lang. Ay, si Kuya Mon tuloy. So guys, nakakatakot na ba? Hello! Pikaraboa! Uy, ang ganda. Para sa Christmas yan. Ay, pinapaganda mo na, pero ang pangit na eh. Joke lang. Ay, joke. Joke lang yun, ma. Hello. Hello. Cute siya. Tingin ko yung wala daw ilaw. Guys, maraming gusto yung bisita. Kakatakot, guys. Kasi may bisita. Sino yun? Si Freya ba? Si Freya tapos si Adjong. Ay, Freya. Si Freya tapos si Adjong pa yun. Tama na lang si Adjong. Hoy, tama na. Hoy, tama na. Nag-video ako. Hi guys, report niyo na to. Report niyo na si Adjong. Report niyo na to. Char. Sige, subukan mo. Pito pa ako. Big guy. Big guy. Special. Pinasa, okay. Gusto mo matakot? Adjong! Adjong! Pasok na sa loob. Hello. May shadow. If you cannot see that, but this is my shadow. It's copying my outfit. Even competing. Hello. What are you doing for today? Hello. That's all. Bye. Make sure to like and subscribe or iyahan kayo ni Adrong. Saan kayo to? Bye!